बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ना सिर्फ नेतन्याहू, ना सिर्फ ट्रंप, बल्कि पूरी दुनिया को ये पता चल चुका है कि अमेरिका ये जंग हार चुका है। ट्रंप फौरी तौर पे इस जंग से निकलना चाहते हैं, जबकि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम हमले जारी रखेंगे। इसी दौरान पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल में एक हैरान कुन इजाफा हुआ है और दुश्मन भी इसकी गवाही दे रहे हैं। इन सारी सूरत हाल के दरमियान हमारे पास ये खबर आई कि अगर अमेरिका ईरान के खार्ग जजीरे पर हमला कर देता है, जहां पर ईरान की 90% तेल की बरामदात होती हैं, तो अमेरिका के लिए ये एक फतह होगी। लेकिन क्या आपने अभी तक सोचा है कि क्यों अभी तक हमला नहीं हुआ? यहां तक कि बकौल अमेरिका के ईरान की नेवी तबाह, ईरान की एयरफोर्स तबाह, ईरान की मिसाइल और ड्रोन्स की फैक्ट्रियां तबाह, ईरान की फौज कमज़ोर हो चुकी है और ख़त्म हो चुकी है बकौल अमेरिका और इसराइल के। और उसके बावजूद ये कब्ज़ा क्यों नहीं कर रहे? हम इस हवाले से आपको इस वीडियो में बहुत ही हैरान कुन इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि ईरान इस वक्त या मुस्तकबिल में आबनाए हम्स को इस्तेमाल करके कितने बिलियन डॉलर कमाने जा रहा है। और इस वक्त ग्राउंड पर पूरी दुनिया के अंदर नेटो के साथ ट्रंप की लड़ाई हो चुकी है और चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं। देखें, बहुत सी खबरें हमारे पास आ रही हैं कि फुट ऑन ग्राउंड, ये आज से नहीं, ये 2 हफ्ते से ये खबरें चल रही हैं। और कभी खबर आती है कि जापान से 31st मैरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट को बुला लिया गया है। कभी ये खबर आती है कि 11th एक्सपीडिशनरी मैरीन यूनिट को कैलिफोर्निया से बुला लिया गया है। कभी ये खबर आती है कि 82nd एयरबोर्न जो यूनिट है उसको भी बुला लिया गया है, मुकम्मल तैयारी है। लेकिन कब्जा अभी तक नहीं हुआ और ट्रंप ये कह रहे हैं कि जनाब मैं इस जंग को हर हाल में ख़त्म करना चाहता हूं। और यही इनका बयान है जिसकी वजह से दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें हैरान कुन पॉजिटिव ट्रेंड्स रहे हैं। अब एक बात को समझने की ज़रूरत है, जो खाग आइसलैंड है उसको काबू करना इतना आसान नहीं है। यहाँ तक कि आप ये देख लें कि इसको फॉरबिडन आइसलैंड कहा जाता है। दुनिया में बहुत कम काम ऐसे हैं जो कि अमेरिका की मिलिट्री नहीं कर सकती। और इस वक्त इस सारी सूरत हाल के बावजूद दुनिया ये सोच रही है कि खाग आइसलैंड के ऊपर अभी तक कब्जा क्यों नहीं हुआ। अगला सवाल ये होता है कि अगर ये कब्जा होता है तो एट व्हाट कॉस्ट, उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? क्योंकि पूरी दुनिया इस बात से मुत्तफिक है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव थे अमेरिका के, इसराइल के, चाहे रजीम चेंज करने के हवाले से, चाहे वहाँ पे इनरिच यूरेनियम को हासिल करने के हवाले से, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करने के हवाले से, वो कोई भी अभी तक हासिल नहीं हुआ है। तो अब एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि अगर खाग आइसलैंड के ऊपर अटैक किया जाता है तो क्या वहां पे अटैक करने के बाद आबनाए हम्स खुल जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। और इसके साथ ही जब वहां पे मिलिट्री आएगी है अमेरिका की, तो जो साहिल लगता है ईरान का उस जजीरे के साथ, पहले उस साहिल पर उतरना होगा और वहां पे उस सारे साहिल को सिक्योर करना होगा कि वहां से अटैक ना हो, जो कि अमेरिका के लिए तकरीबन नामुमकिन है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अब आप ये देखें कि अब हम ये कहते हैं कि अमेरिका की फ़ौज आ गई है खाग आइसलैंड के ऊपर, उसने कब्जा कर लिया है। करने के बाद क्या वहाँ पे बैठ के वो मूवी देखेंगे या ड्रोन्स और मिसाइलों का इंतज़ार करेंगे? वहाँ पे उनके पास फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भी नहीं होगा पैट्रियोट टाइप। तो उसके बाद वो टोटली एक्सपोज्ड होंगे किसी भी किस्म के अटैक के लिए। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो कि उनको हैरान और परेशान कर रही हैं। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ईरान ने अंडर वाटर माइंस जो बिछाई हुई हैं, पूरे चोक पॉइंट्स वहाँ पे बनाए हुए हैं। और साथ में हम ये देख रहे हैं कि मल्टी लेयर्स जो ट्रैप्स हैं खाग जजीरे के ऊपर, वो भी ईरान ने उस पर काम कर लिया, चाहे वहाँ पर नफरी बढ़ाना, चाहे एयर डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना,
चाहे शोल्डर फायर करने के लिए जो हथियार हैं, सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल जो हैं वो भी उन्होंने वहां पे पहुंचा दिए हैं, एंटी पर्सनल एंटी आर्मर माइंस वहां पे बिछा दी गई हैं, और हजारों मील का साहिल, हजारों खुदकश छोटी कश्तियां अमेरिका की जिंदगी अजाब बनाने के लिए ईरान के पास आज भी हजारों रास्ते हैं। और सबसे बढ़कर कि ईरान की जिद और उसके बहैसियत कौम उसके सख्त होने पे अब इस वक्त किसी को भी कोई शक नहीं है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि जनाब अगर आपने कब्जा कर भी लिया तो क्या आप आबनाए हम्स को खुलवा लेंगे? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि नहीं। और ट्रंप ने सैकड़ों धमकियां दी कि आपने अगर 48 घंटे में ये ना किया तो मैं आपकी बंदरगाहें तबाह कर दूंगा, मैं आपकी तेल की तनसीबा तबाह कर दूंगा, मैं आपके मुल्क को तबाह कर दूंगा। लेकिन ईरान ने अब तक एक ना मानी, और ट्रंप ने अपनी जितनी भी धमकियां थी उनमें से किसी एक पर भी अभी तक अमल नहीं किया है। यहां तक कि हेगसेथ भी आके, जो वजीर दिफा हैं अमेरिका के, वो 10 दफा आके कह चुके हैं कि अगर आबनाए हम्स ना खोली तो हम 20 गुना हैवी रिस्पॉन्स देंगे, सख्त जवाब देंगे। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त सूरत हाल ये है कि आबनाए हम्स बंद है। और देखें, एक बात को समझने की जरूरत है। लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये इंटरनेशनल वाटर है और इसके ऊपर ईरान कब्जा नहीं कर सकता, जबकि ईरान का मौक़िफ़ ये है कि ये ओमान और ईरान की टेरिटोरियल में आता है, ये टेरिटोरियल वाटर्स हैं और इसका फैसला ओमान और ईरान ही करेंगे, ये इंटरनेशनल वाटर्स में नहीं आता। अब यहाँ पे 2 डेजिग्नेटेड लाइंस हैं, शिपिंग लेन्स हैं वहाँ से गुजरते हुए, जो कि ना सिर्फ 3 किलोमीटर इन हैं, बल्कि जो इन और आउट है इनका, यानी कि आप ये कहें चौड़ाई भी इनकी 3 किलोमीटर है और इनकी जो एक दूसरे से दूरी है वो भी 3 किलोमीटर है, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। ये एक पैटर्न है जिसके ऊपर शिप्स चलती हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रैफिक के लिए जो भी रूट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो एक कानून के तहत ऑलरेडी डिसाइडेड असूलों के तहत इस्तेमाल की जाती हैं। तो अब यहाँ पे इस जगह पर हमला करना ईरान के लिए बहुत ज्यादा आसान है। और यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है कि ऑयल टैंकर्स ना सिर्फ बहुत बड़े होते हैं बल्कि बहुत स्लो भी होते हैं, और ये 20 से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलते हैं। तो जब ये ईरानी साहिल के इंतहाई करीब आते हैं तो इन पर हर तरह का हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जब अटैक किया जाता है तो उसको रोकना तकरीबन नामुमकिन होता है, क्योंकि किसी भी मिसाइल को या किसी ड्रोन को पहले डिटेक्ट किया जाता है, फिर उसको ट्रैक किया जाता है, फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद उसको इंटरसेप्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो दूरी है वो चंद सेकंड में ये सारे का सारा काम तमाम कर देती है और संभलने का मौका नहीं मिलता। जबकि ये जो ऑयल टैंकर्स हैं ये बेसिकली अपनी हिफाजत करने के काबिल नहीं होते। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि हर रोज 100 जहाज यहां से गुजरते थे, महीने के अंदर तकरीबन 3000 जहाज यहां से गुजरते थे। तो आप कितने जहाज़ों को आप सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं? और हम ये देख रहे हैं कि जो जहाज है उनसे $2 मिलियन का मुतालबा किया जा रहा है ईरान की तरफ से एज ए टूल टैक्स। और अगर हम इसको देखें तो 3000 जो आपके जहाज हैं उनका टूल टैक्स तकरीबन $6 बिलियन माहाना बनता है, और सालाना अगर बात करें तो ये तकरीबन $72 बिलियन बनता है। जबकि इसकी अगर हम टोटल इकोनॉमी यानी जीडीपी देखें ईरान की, तो वो आप ये समझ लेंगे 356 बिलियन टोटल जीडीपी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 से 5 साल में अपनी टोटल जीडीपी का वो कमा सकता है सिर्फ यहाँ पे $2 मिलियन का टूल टैक्स लगा के। अब आप ये कह रहे होंगे कि $2 मिलियन का मतलब ये कि $20 लाख ये क्या सूट करता है, किसी भी जहाज को अफोर्ड किया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि एक जहाज जो है वो कम से कम $200 मिलियन मालियत का होता है, सिर्फ जहाज की कीमत। और आम तौर पे जब वो जहाज के फ्यूल से लदा हुआ होता है तो तकरीबन 300 मिलियन का फ्यूल उसके ऊपर लदा हुआ होता है। तो $500 मिलियन के जहाज को $2 मिलियन अपनी हिफाजत के लिए और वहां से जाने के लिए अगर देना पड़े तो ये कितना महंगा पड़ता है, ये मुझे अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप इसका हिसाब किताब लगा सकते हैं।
اب جو فٹ آن گراؤنڈ کی بات کی جا رہی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جب احتجاج ہوا ایران میں تو وہاں پہ ایرانی رجیم نے اپنے ہزاروں بندے مار دیے اس احتجاج کو دبانے کے لیے. تو اب آپ سوچیں کہ اگر امریکنز آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایرانی کیا کریں گے. اب اس ساری صورتحال کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی باتیں کی جا رہی ہیں, انٹرنیشنل بیانیہ دیکھا جا رہا ہے. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا امریکہ نے اپنی جنگ کے آبجیکٹیوز حاصل کر لیے, تو اس کا جواب ہے نہیں. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ایران نے جو ہٹ بیک کیا ہے کیا اس پہ پوری دنیا سرپرائز ہے, تو لوگ کہہ رہے ہیں ہاں جی بالکل ہے. F-35 انہوں نے اڑا دیا. USS ایئر کرافٹ کیریئر میں جو آگ لگی تھی وہ حادثاتی آگ نہیں تھی. آج امریکنز بھی یہ بات کرنے پر مجبور ہے. اس کے ساتھ آپ F-15 کو لے لو, آپ امریکہ کے تمام تر فوجی اڈوں کو لے لو مشرق وسطیٰ کے اندر, جس طرح ابھی اویکس کو رن وے پہ کھڑے ہوئے تباہ کیا گیا ہے وہ انتہائی خوفناک تصویر ہے اور پوری دنیا وہ دیکھ کے حیران رہ گئی ہے. اور اس وقت جو ایکوریسی چائنا کی سیٹلائٹ کی مدد سے ایران کو حاصل ہے, لائیو ٹریکنگ حاصل ہے, آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اس نے جنگ کا پانسا بالکل مکمل طور پہ پلٹ کے رکھ دیا ہے. تو اب ایک طرف سے کیا US اسرائیل جو ہے ان کی اینڈ گیم کیا ہوگی, یعنی کہ کب کہا جائے گا کہ US اور اسرائیل یہ جنگ جیت گئے ہیں. کیا انہوں نے آبنائے حمز کھلوا لی؟ نہیں کھلوائی. کیا انہوں نے نیوکلیئر ایسڈز کو ختم کر دیا؟ نہیں کیا. کیا انہوں نے رجیم چینج کو کر دیا؟ نہیں کیا. تو اس وقت تک جتنے بھی مقاصد وہ حاصل کرنا چاہتے تھے بلکہ الٹا ان کے اوپر آبنائے حمز کا راستہ, دنیا کی معیشت کو تباہ کرنا, نیٹو کے ساتھ ناراضگی, وہ سب کچھ جو ہے یہ سامنے آ چکا ہے. اور اب اس جنگ نے امریکہ کو پوری دنیا کے اندر تنہا کر دیا ہے. ٹرمپ برطانیہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم نیٹو سے الگ ہو جائیں گے, یہاں تک کہ رائل نیوی کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس سارا کاٹ کباڑ ہے, ان کے جہاز کسی کام کے نہیں ہیں, پرانے جہاز ہیں. تو خود امریکہ کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران کی نیوی مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے, لیکن سمندر میں کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا آبنائے حمز کے اندر ایران کی سیکیورٹی اور اپروول کے بغیر. اور ساتھ میں جو ایران کے ڈانسنگ میزائل ہیں انہوں نے پورے اسرائیل کے اندر تباہی مچا کے رکھ دی ہے. موساد اور اسرائیل کے جو انٹیلیجنس آفیسز ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ 1300 سے 1500 لوگ جو ہیں وہاں پہ زخمی ہو چکے ہیں. میں نے دیکھا ہزاروں گاڑیاں وہاں پہ ڈیمیج ہوئی ہیں, اور مرنے والوں کی خبر تو اسرائیل بالکل بھی باہر نکلنے نہیں دے رہا. اب اس وقت پاور ٹو ہرٹ کس کے پاس ہے؟ جتنا ہرٹ کر سکتا تھا امریکہ وہ کر چکا. اب اس وقت پوری دنیا کو اگر کوئی ہرٹ کر رہا ہے تو وہ ہے ایران, آبنائے حمز کو بند کرنے کے بعد. پاور ٹو بارگین اس وقت کس کے پاس ہے؟ ایران کے پاس ہے. پوری دنیا چاہتی ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. وہ ٹرمپ جو انکنڈیشنل سرنڈر کی بات کرتے تھے آج وہ پاکستان کی ثالثی میں تمام تر مذاکرات کرنے پر مجبور ہے. اور ابھی میں آپ کو پاکستان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کیسے ان کی جیو پولیٹیکل پروفائل کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے. اب بات یہ ہے کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا امریکہ اور اسرائیل کو وار ٹرافی مل گئی, اور اگر نہیں ملی تو کب ملے گی؟ نہیں ملے گی. جب تک رجیم چینج نہیں ہوگا, جب تک نیوکلیئر انریچمنٹ کے سارے تمام تر مواد اٹھا کے نہیں لے آئیں گے, جب تک یہ تمام پراکسیز کو ختم نہیں کر دیں گے, کوئی وار ٹرافی ان کو ملنے والی نہیں ہے. لیکن اس وقت جو پوری دنیا کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرسیپشن امریکہ کے حوالے سے چینج ہو چکی ہے, اور بحیثیت سپر پاور جو اس کا ایک تشخص تھا وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہو چکا ہے. انٹرسیپٹرز ان کے ایکسپوز ہو چکے ہیں, امریکی فوج پورے خطے کے اندر ایکسپوز ہے ایرانی حملوں کے سامنے. اور جو اس وقت کاسٹ آف وار ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ 6 دن کا آپ کو پہلے ہم نے بتایا تھا کہ $11.3 بلین کاسٹ آف وار آئی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ 16 دن کی کاسٹ آف وار جب ہمارے سامنے آئی تو وہ $26 بلین تھی. 32 دن تقریباً ہو چکے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کو آپ ڈبل کر لیں اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ ٹرپل ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 6, 12 اور اس کے بعد 16, تو ڈیلی بیسس پہ ان کو تقریباً $2 بلین خرچ کرنے پڑ رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 50 سے 60 بلین جو ہے وہ ان کے اب تک خرچ ہو چکے ہیں. اور $3 بلین کے تو انہوں نے ٹام ہوک کروز میزائل ہی مار دیے, اور اس کے ساتھ ہی
13 سے زیادہ ان کے فوجی اس وقت تک اب تک مارے جا چکے ہیں، اور اس ساری صورتحال کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں اور نیتن یاہو حملوں کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اسٹریٹ آف ہارموز پوری دنیا کھلوانا چاہتی ہے، اور پاکستان کی ملٹری کریڈیبلٹی کے بعد جو پاکستان کو ایک جیو پولیٹیکل پروفائل پاکستان کی بڑی ہے، پوری دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے، اور یہ سب کچھ ہوا ہے ایک پاکستان کی ملٹری، پاکستان کے نیوکلیئر اثاثے اور پاکستان بحیثیت ایک اسلامک برادر ملک، یہ سب نے اب اس وقت ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ اس ملٹی پولر ورلڈ کے اندر چاہے امریکہ ہو، چاہے چائنا ہو، چاہے رشیا ہو، چاہے عرب ممالک ہوں، ہر ایک سے پاکستان کے قریبی تعلقات ہیں، اور اس کے بعد ایران صرف پاکستان کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے، اور ہمارے ہمسائے میں ایک ملک ہے جو اپنے آپ کو توپ سمجھتا ہے، پاکستان سے 4 گنا بڑا ہے، وہ جل جل کے ختم ہو رہے ہیں اس وقت۔ صورتحال یہ ہے، بالی اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ امریکہ کے زوال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد شروع ہو چکا ہے، اگر وہ جنگ نہیں جیتا واضح طور پہ۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔